Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Minggu lalu kita sudah masuk ad-darsus tsalitsu, pelajaran yang ketiga. Materinya tentang tariqatu bina'il fi'li lil majhuli, cara membentuk fi'il yang majhul, tidak diketahui pelakunya. Lawannya fi'il ma'lum, yang diketahui pelakunya. Untuk madinya, fi'il madi yang sulasi 3 huruf, cara membentuknya yudhammu awwaluhu, yudhammah huruf pertama, wa yuksaru ma qabla akhirihi, dan dikasrah apa yang sebelum akhir. Contoh yang fi'il madi lil ma'lum, kataba, dia telah menulis. Yang majhul, kutiba, telah ditulis. Contohnya fahimat talibu ad-darsa, pelajar itu telah faham, para pelajar itu telah memahami pelajaran. Fahima fi'il madhi lil ma'lum, makunya diketahui, yaitu at-tulabu. Ad-darsa maf'ulun bihinya, mansub. Sekarang kita ingin hapus at-tulabu, maka polanya fi'ilnya di dhammah awalnya, fuhima, dan di kasrah sebelum akhir, fuhimat darsu, pelajaran itu telah difahami. Fuhima fi'lun madin mabniyun lil majhul, dengan pola mabni lil majhul, mabni juga alal fathi. Ad-darsu yang tadinya sebagai mansub, sebagai maf'ulun bihi mansub, sekarang sebagai naibul fa'ili, pengganti dari fa'il, dan dibaca marfu bin dhammah. Itu untuk fi'il madhi, dhammah huruf pertama. Untuk mudhari sama bentuk caranya. Fi'il mudhari yudhammu awwaluhu, yudhammah awalnya, namun di fathah sebelum akhir, wa yuftahu ma qabla akhirih. Contoh yaktubu, dia sedang menulis. Yaktubu fil mudhari' ma'lum, mudhari'nya yuktabu, sedang ditulis. Dhamma awal ini dan di fathah sebelum akhir. Yaktubu yuktabu, yafhamu yufhamu, yadribu yudrab. Itu materi kita daras ketiga. Kita masuk latihan yang kedua. Ummu Fadli Rahman mungkin awalan tunjuknya kita baca. Sebentar Ustaz, ini di vertikalin dulu. Ta'amal amsilatal atiyata lil fi'lil mabni lil majhuli wa ayyin naibal fa'ili. Fi kulli wahidin, Masih. Fi kulli wahidin minha. ta'ammal, fi'il apa dia? Ta'ammal Fi'il amr Ustaz. dari maudinya Ta'amal. tafa'ala. Tafa'ala. Ta'amala. Ta'ammala mudhari'nya Ta'amala yu ta'amal tafa'ala. ya tam astagfirullah ya tafa'alu ya tama'alu ya ta'amalu Bagus. astagfirullah Ta'ammala ya ta'ammalu. Ta'ammal. Seperti ta'allama. ta'allama ya ta'allamu Ta'allam. ta'allam ya Ta'allam. Ta'ammal. Asli sulasinya amala. amala Ta'ammal. Ya kan? na'am Ta'ammal, amatilah. Contoh berikut. amatilah Dengan pola. berikut eh, untuk Dengan pola. fi'il dengan pola fi'il mabni yang majhul dan apa ini Ayyin. Juga fil apa dia? Ayyin. fi'il amr Ustadz. Dari maudinya eh, ay fa'ala. ayyana
Ayyana, yu'ayyinu, ayyin, ayyin. Seperti allamah, allama, yu'allimu, alim. alim, ayyin. Tentukanlah dan tentukanlah Dan tentukanlah naibul fa'il pada masing-masing. Ya. setiap masing-masingnya. Nah, naibul fa'il pengganti dari Pengganti dari fa'il. hukumnya mansub apa marfu? Marf, marfu gitu ya, marfu Ustaz. Marfu. Sama seperti fa'il marfu. Sama seperti mubtada marfu. Sama seperti khobar marfu. Ya kan? Nah, Kita baca al-awwal buniyal islamu ala khamsin. Hmm. Syahadatu la ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita zakah wal haji wa shaumi ramadhana. Bunyal Islam. Islam Islam dibangun atas 5 perkara. rukun Islam, ya kan? Nah, Kan dibangun di atas 5 perkara. 5 rukun. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak yaitu ada ilah ya, yang disembah, tidak ada dengan ilah yang benar, tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. itu rukun yang pertama. Asani, mendirikan Dan mendirikan sholat hmm, dan membayar. dan membayar zakat dan berhaji dan saum Ramadan. Tentukan di sini mana naibul fa'il dari kalimat ini? Naibul fa'il uh, al-Islamu Dari fi'il mabni lil majhulnya uh, dari majhulnya al-Islamu sal, salama sebelumnya yusal. Ah, sebelumnya maaf Ustadz fi'il nggak kedengar. mabni lil majhulnya bu Oh, bunia, buninya tuh. Dari maklumnya apa? Maklumnya bana gitu. bana, membangun. Bunia dibangun, betul. Kita i'rabkan bunia fi'lun madin Bunia fi'lun madin majhul mabniyun mabniyun mabniun lil majhul mabniyun 'ala al-fathi. mabniun alal fathi. Iya. Al-islamu Al-Islamu naibu fa'ilin marfu'un wa bidomah 'alam wa 'alamatu raf'ihi alamatu raf'ihi ad-dhammah ad-dhammatu zahirah. ad-dhammah dhahirah Nah, ala akhirih. nah, itu dia jawabannya. Naib fa'ilnya al-islamu. Syukuran. Afwan Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ya, sama. As-su'alu tsani, Ummun Nailah. الثاني قتل علي رضي الله عنه بالكوفة. Ali Ali dibunuh Ali radhiyallahu an dibunuh dengan kapak. di Kufah, di kota Kufah. Kirain oh di Kufah. Oh, nah. Kirain kamu. Jadi Kufah itu nama sebuah kota di Irak. Di Nah, Irak ada namanya kota Kufah, Kufah. Basrah. Dulu saat pemerintahan Islam di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib berada di Kufah. Hmm. Mana naibul fa'il? Naibul fa'il Aliyun. Ya, kan qutila fi'l madin Ila fi'lun madin mabniyun lil majhul mabniyun 'alal fathi. Aliyun naibul fa'ili marfu'un bid dhammah. Naam. Kan? Naib.
Ustaz. Ummu Ayu as-salisu mudhari sekarang Lalu, la tuftahul maktabatu yaumal jumu'ati. perpustakaan itu Perpustakaan itu tidak dibuka hari Jumat. mana naibul fa'ilnya Al-maktab. Maktabat. al-maktabatu. Tuftahu fi'lun mudhari'un Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu mabniun raf'ihi. Oh iya. mabniun lil majhul Oh gitu. iya. Fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli. Marfu'un Wa alam wa alamatu marfu'un raf wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. al-maktabatu Al-maktabatu naibul fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. sahih al-maktabatu perpustakaan. Jamaknya jamak muannas dia Jamak mana? Al-maktabatu kan mufrad, Nah, jamaknya jamak muannas. tabat. Al-maktabatu. Tabatu. Al-maktabatu. Kalau meja al-maktabu, jamaknya Makatibu. makatibu. Nah, tuftahu mudhari majhul, maklumnya apa? Fataha. Mudhari maklum. Fataha yaftahu. 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 Nah, yaftahu. Jadi tuftahu. Di dhamma awalnya dan di fathah Sebelum akhir. sebelum akhirnya. Jadi sekarang udah kita pelajari kan? Tawas halis ya. Naam. Naam. Pola pola mabni lil majhul. Syukran. Mau ayo. Soal rabi. Ummu Faizah. Arobi wujida hadzal qalamu tahtal maktabi. Artinya Eh, telah didapati pensil ini di bawah meja. nah, didapati ditemukan. Mana naibul fa'ilnya Faizah? Naibul fa'ilnya hadza Nah, hadzal hadza. qalamu. Nah, hadza. Itu dia. Oh, hadza. Hadza isim. Gimana Ustaz? Hadza isim isyah Oh, isim isyarah mabni mabni ala sukun fi mahal fi mahali eh, naibul fa'il. fi mahali raf'in. Fi mahali rofin naibul fa'ili. Al-qalamu sebagai Al-qalamu badal. badalnya. Wujida fi'lun madin Wujida fi'lun madin eh, lil mabniun lil majhul. mabniun lil majhuli mabniun alal fathi. Sahih. Maklumnya apa? Maklumnya wajada. Wajada wujida. Sahih. Wasala wusila. Waqafa Ukifa. mu'tal apa dia tuh? Mu'tal yang pertama Masih ingat? Sohih ya Mu'tal. Ustaz. Eh. Ah, mu'tal Mu'tal eh, yang pertama. mi mi Misal. misal mu'tal misal Misal. misalnya misal Misal wow. al waw wujida kalau misalnya ya isa ya bisa. Saya bisa. Fikram Mufaiza bagus. Kan Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Musayyid Musayyid al-Khamis nomor 5 Musayyid ada. Iya, nah Ustaz. Nah, Anda coba ya Ustaz. Ini kan banyak boleh. masih belum paham juga ini karena banyak tinggalnya. Apa? Apa Ustaz? Nomor 5 Nomor nomor 5 ya Ustaz. al-Khamis. Tuqta'u yadus sariqu. Yadus sariqi. Nah, tangan pencuri itu Tangan
Tangan tangan apa ya, Ustaz? Tangan kucing. Pencuri. Oh, Pencuri. pencuri. Oh, sorry ya. Tangan pencuri itu terpotong. Mm. Terpotong. Mana Terpotong. naibul? Betul. Mana Naibul naibul fa'il? fa'ilnya yadu ya, Ustaz. Yadu sahih. Yadu naibul fa'il. Tuqta'u fi'lun mudhari'un Tuqta'u fi'lul mudhari'un marfu'un mabniyun. bil dhammah. Mabniyun lil majhul gitu. Oh, mabniun dulu. Mabniun lil majhul marfu'un bid dhammah begitu. Hah? Yadu sebagai Yadu sebagai badal ya, Ustaz. naibul. Oh ya. Yadu naibun fa'il tadi ya. Naibul fa'il marfu'un. Marfu'un bid dhammah. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. As-sariqu mudhafun ilaih. As-sariki mudhaf ilaih. As-sariqu mudhafun ilaih. Tuqta'u fi'il mudhari' mabniun lil majhul. Maklumnya apa dia? Maklumnya. Eh, Tuqta'u eh, ini tanya tambahan ya, Ustaz? Bukan. Mudhari'ah dari qata'ah. Ya qata'ah. Qata'ah ya, Ustaz. Qata'ah mudhari' maklumnya yak. Iya ya qata'u. Betul. Yaqta'u. Qata'ah ya qata'u. Naam, Majhulnya tuqta'u. tuqta'u. Majhulnya tuqta'u. Kalau Dengan mudhari'nya didomah. aslinya ya qata'u. Kalau majhulnya di dhammah awalnya dan di fathah sebelum Sebelum akhir. tuqta'u. Ta'u. Yadribu menjadi Yadribu menjadi yudrabu. yudrabu. Yaktubu Yaktubu yuktabu. yuktabu. Syukran. Musayyid bagus. Afwan, Ustaz. Mukardinah as-sadis. Yajibu an yuktabal Nomor unwanu 6. ah apa itu? Seta. Ya, la yusma'ul azanu fi baitina. Azan itu Azan itu tidak didengar dari rumah kami. tidak dengar, tidak terdengar. Tidak Mana terdengar. naibul fa'ilnya? Mukardinah. Al-azan Al-azan. Saya irabkan dari la. La harfu apa dia? harfu nafyin Harfu nafyin mabniyun mamnun alal sukun. ala sukun la mahalla lahu. Lama lalahu minal i'rab. Yusma'u Yusma'u fi'lun madin mabniun lil dia fi'il majhul. mudhari' Ya. Yusma'u fi'lun mudhari'un mabniyun mabniun lil majhul marfu'un. marfu'un bi dhammah marfu'un alamat Al-azan. Nah, marfu' boleh panjang. Marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamat raf'i ad-dhammatu dhahiratun. al-azanu. Al azanu naibul fa'il marfu' Nah, wa dhamma alamatu raf'ihi. wa alamat raf'i ad-dhammah. Yusma'u maklumnya apa? Yasma'u Yasma'u. Sahih. Syukran. Mukardinah bagus. Asalnya Tom, asalnya yasma'un nasu al-azana. Manusia mendengarkan azan. Menjadi yusma'u al-azan. Manusianya dihapus. Berikutnya Ummu Abdurrahman, Ummu Fadlurrahman kembali. As-sabi'u Asabi'u. Uh, yajibu an yuktabal unwanu bi khatin wadihin. Mm-mm. Haruslah, yajib harus. Oh, haruslah menulis. Ditulis. Haruslah ditulis Alamat itu alamat itu dengan tulisan yang jelas. sah. Kalau
Dibalik alamat itu haruslah ditulis Itu haruslah ditulis dengan jelas. dengan jelas, dengan khot yang jelas, tulisan tangan yang jelas. Yang jelas. Mana naibul fa'ilnya? Al-unwanu. Al-unwan. Kita irafkan Al-unwan. dari al-unwan. Irafkan dari an harfu Oh, dari an harfu nasbin nasbin wa masdarin. masdarin Harfu nasbin wa masdarin mabniyun mabniun ala sukun yuktabah yuktaba fi'lun mudhari'un lil mabniyun mabniyun mabniun lil majhuli oh ya mabniun lil majhuli mansubun bi an hubun bi an iya ada an ala wa alamatu alamatu nasbihi al fathatu al-unwan al unwan naibul fa'ili marfu'un wa alamatu wa ala rafihi ad-dhammah al-unwan alamat, jamaknya al-anawin al-unwan alamat atau judul buku, alamat rumah bisa atau judul buku. Syukran Abdul Rahman. Afan Ustaz jazakallah khair. Munaila As-Samin. الثامن قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digenggam, diwafatkan ketika ia berusia 63 tahun. Mana naibul fa'il? Naibul fa'il an-nabiyyu. Naam. Qubida fi'lun madin mabniyun lil majhul mabniyun 'ala al-fathi. An-nabiyyu naibul fa'ili marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Nah. Qubida maklumnya apa? Qabada. Yaqbidu. Asalnya qabadallahu an-nabiyya. Wa huwa ibnu salasin, wa apa itu? Wawul hal. Jumlah ismiyah wa ibnu salasin. Wal jumlatu ismiyatu ibnu salasin wa sittina sanah fi mahalli nasbin ya Ustaz. Nah, fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Hal. Oh, intunya nah biding ya. Fi mahalli nasbin. Oh, na'am Ustaz. Munaila minal awal pada artikel ta'ammalil amthilat wahid. Langsung aja ta'ammalil amthilat al-atiyata lil fi'l al-mabni lil majhul wa 'ayyin naib al-fa'il fi kulli wahidin minha. Wahid بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. نعم. قتل علي رضي الله عنه بالكوفة. 3 لا تفتح المكتبة يوم الجمعة. نعم. لا تفتح المكتبة يوم الجمعة. 4 وجد هذا القلم تحت المكتب. 5 تقطع يد السارق. 6 لا يسمع الأذان في بيتنا. 7 يجب أن يكتب العنوان بخط واضح. يجب أن يكتب العنوان بخط واضح. 8
قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. Santi Om. Mukardina rakam wahid mubasyarah langsung. Bunaya Islamu ala khamsin. Bunya. Syahad. Bunya. Nah, Nah, naon tah? Bunya ulangi. Buniyal Islamu ala khamsin. Hmm. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis sholati wa ita zakati wa haji wa shaumi Ramadana. Iqam. Iqam madinya apa? Madinya aqamah. Aqama yuqimu iqamatan, kemudian tak marbutonya dihilangkan boleh. Ketika diidhofahkan, tak marbutonya dihilangkan. Asalnya iqamatun kan? Iya, Karena diidhofahkan disambung, tak marbutonya nggak dipakai. Wa iqamis shalah. Isnan, nah, nomor dua. belum. Kutila Aliun radhiyallahu anhu bil Kufah. Salasa Salah. la tuftahul maktabatu yaumal jumu'ah. Arba'ah. Apa? Wujida hadzal qalamu tahtal maktabi. Maka Khams. eh, tuk tuk ta'u yadus sariki. Sit. La ya la yusma'ul azanu fi baitina. Sab'ah. Yajibu an yuktabal unwanu bi khatin wadihin. Samaniyah. Ubidon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu salasin wa sitina sanatan. Nah, sanatan sebagai Tamyiz. tamyiz. Ikram. Kardina. Apa? Umu ayu. Wahid. Langsung. Wahid. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa saumi Ramadan. Ita. Masdar juga di Om. Rubai. Nah, Maudinya. uh, Ifta'ala. Ifta'ala. Ata. 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 Ata Yuk. ya'ti. Ata yu'ti. Ata yu'ti. Ala wazan. Yu'ti. Af'ala yuf'il. Alif ilu ada mu'tallam kan di akhir. Naam. Masdarnya dikasih apa tuh? Hamzah. 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 Hmm. Iya. Dan Nah, Kutila Aliun radhiyallahu anhu bil Kufah. alas. Salasa. La tuftahul maktabatu yaumal jumu'ati. Arba'ah. Arba'ah. Wujida hadal qalamu tahtal maktabi. Khamsa. Tuqta'u yadus sarifi. Sit. Sita. La yusma'ul adanu fi baitina. Sab'ah. Sab'ah. Yajibu an yuktabal unwanu bi khatin wadihin. Samaniyah. Samaniyah. Qubidun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa banu salatin wa sittina sanatan. Santi Om. Berikutnya Ummu Sayyid. Wahid langsung. واحد بني الإسلام على خمسين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Nah, Isnan. قتل علي رضي الله عنه بالكوفة. Salasa. لا تفتح المكتبة يوم الجمعة. Arba'ah. وجد هذا القلم تحت المكتب. Khamsah. تقطع يد السارق. Sittah. لا يسمع الآذان في بيتنا. Sab'ah.
yajibu an yaktuba uh, unwanu biqaddin wadihin wadihin. Yajib, sahih. Yajibu fil mudhari' tuh. Yajibu. Naam, Ustaz. Madinya, madinya mu'tal waw. Wa Wajaba wajaba yajibu. Seperti waqafa, yaqifu wasala, yasilu wajada yajidu. yajidu. Naam, Ustaz. Tamaniyah. Namanya qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa banu salasin wa sittina sana. Nah, bisa Musayyid pola madi majhul dan mudhari'nya. Belum, Ustaz. Kalau madi ini Harus di ini dulu diulang-ulang, Ustaz. dibaca tuh al-fi'l al-madi sulasi. Al-fi'lul madhi sulasi Hmm. yudammu awwaluhu wa Hmm. yuksaru ma qabla akhirih. Untuk fi'il madi 3 huruf Fi'il madhi yang 3 huruf dhammah. yaitu didammahkan awalnya, huruf Nah, awalnya, dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. contoh yang maklum kataba. Kataba, maklumnya kataba ya, Ustaz. Kutiba. Kataba ini maklum kan? Jadi arti Huwa. maklum itu, Ustaz, arti maklum artinya. Pelakunya disebutkan. Oh, Kalau majhul pelakunya tidak tidak disebut. disebut, tidak Kalau diketahui. kataba, Kataba. Fa'ilnya kataba, mustatir huwa kan? dia menulis, kataba, dia telah menulis. Tak menulis. Kalau kutiba, Kutiba, dia telah ditulis. Dia telah oh, ditulis. dia telah ditulis. Ah, jadi surat itu atau pelajaran itu Enggak disebut apa yang disebut juga. ditulis. Nah, naib fa'ilnya mustatir juga takdiruhu huwa. Kata kalimatnya lebih jelas fahima. Fahimat tullabu ad-darsa. Para pelajar itu Kalau pelajar itu memahami pelajaran. fahima fi'il madi Fahima fi'il madhi mabniun madi ala maklum. Maklum oh, dia kan? oh ya, fahima Pelakunya ada. Pelakunya siapa? siswa. Bukan ya? Suatu maklum. Oh ya, Betul. siswa. Siswa tertulis tuh maklum. Ada fa'ilnya maklum. Ad-darsa sebagai Maf'ulun bih. lebih. Sekarang at-tulab kita hilangkan, tidak disebutkan. Maka menjadi Fuhimat darsu. fuhima. Pelajaran itu Telah dipahami. siapa yang memahaminya? Tidak disebutkan kan? Jadi Ya. ini yang disebut majhul ya, Ustaz. Majhul, mabniun lil majhul. Dengan Oh, ditambah huruf pertama kan? Fahima menjadi fuhima. Ya kan Om? na'am, Oke Ustaz. ya. Untuk mudhari, al-mudhari yudammu. Mudhari'u yudammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Untuk Yudammah. mudhari didammahkan awalnya, huruf awalnya, dan difathahkan huruf sebelum akhir. Sama dengan madi di dhammah awalnya. Contohnya yaktubu. Yaktubu, yuktabu, Yaktubu. Yaktubu dia sedang menulis. Dia Ah, sedang menulis. yuktab Yuktabu, sedang sedang ditulis. ah, contohnya yaktubu Muhammadun ad-darsa. Muhammad sedang menulis. Muhammad sedang menulis pelajaran. Sekarang Muhammad dihapus menjadi yuktabu. Yuktabu darsa. Nah gitu lah. Tapi naib Pelajaran telah fa'ilnya jadi ditulis. hapus. Nah, yuktabu dar
sedang ditulis atau ini mudhari juga ya Ustaz? Correct. Yuktabu. Yuktabu Oh iya, darsu. sedang ditulis pelajaran. Nah, jadi darsu rafa dia kan? Yuktabu Darsu. darsu. Sedang ditulis. Pelajaran itu telah sedang ditulis. Mana Muhammadnya? Muhammadnya sudah dihilangkan. Hilangkan majhul berarti Majhul. yuktabu Jadi berarti mubtada sekarang nggak jelas siapa yang sah. Yang menulisnya siapa? Nggak jelas, nggak diketahui. nah, Tidak diketahui majhul. oh majhul. Atau sengaja tidak disebutkan. Nah, Boleh yang bisa sedikit ya. ingat. Insya Allah pelan-pelan Ustaz. Karena sudah banyak ya banyak tinggal. Nah, Insya tetap Allah. optimis ya. Semangat umur. Insya Allah Ustaz. Emang kan ingatan ini ya suka lupa nanti udah ingat nanti lupa lagi. Nah, penting hadir ya, minimal hadir aja. Ya Ustaz, asal Ustaz ini aja ya nggak apa-apa ya Ustaz. Maksudnya dengan segala kekurangan. Memang ingatan sudah ini tapi masih kepingin juga ini ya, ingin belajar. Minimal kehadiran. Nah Kalau Ustaz, sehat, kalau khairan Ustaz. Ya, kalau sehat nggak ada udzur kita hadir. Insya Allah Ustaz. Allah. Ummu Faizah berikutnya. Ta'ammalil amsilatal atiyata lil fi'lil mabniyi lil majhuli wa ayyin naibal fa'ili fi kulli wahidin minha. Langsung. Wahid bunyal islamu ala khomsin syahadati alla ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullahu wa iqamis sholati wa itaiz zakati wal haji wa saumi ramadana. Al haji fi'il madinya apa? Hajja. Hajja mudhari'nya Yahujju. Yahujju. Haji atau hijjun masdarnya. Walillahil hijju walillahil hijjul bait. Asli al-haji dalam hadis al-haji. Isnan utila Aliyun radhiyallahu anhu bil Kufati. Salasa la tuftahul maktabatu yaumal jumu'ati. Arba'a wujida hadal qalamu tahtal maktabi. Khamsah tuqta'u yadus sariki. Sitah la yusma'ul adzanu fi baitina. Sab'ah yajibu an yuktabal unwanu bi khotin wadihin. Samaniyah ubidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa benu salasin wasitina sanatan. Syukran. Apa Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Sama. Ba'daha Ummu Fadlur Rahman Mubasyarah Wahid Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadhana. Saum juga masdar dari madinya Soma gitu. Sama yasumu sauman. Sauman. Nama ya namu nauman. Bisa pula siam dan niam. Oh iya, siam. Isnan qutila Aliyun radhiyallahu anhu bil Kufah. Salasa la tuftahul maktabatu yaumal jumu'ati. Arba'ah wujida hadzal qalamu
tahtal maktabi kham Khamsah. tuqat tuqata'u yadus sariqi Said. la la yusma'ul adhanu fi baitina Sabah. yajibu an yuktabal unwanu fi khatin wadihin. Saman. Ya. Qubid Qubidon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa banu salasin wa sittina sanatan. Wa huwa tuh. Wawunya waw apa tuh? Wa Wa hal Ustaz. wal hal. Wa jumlah ismiyah. Wa ibnu thalathin. Oh, lupa lagi. Fi mahalli. Fi Fi mahali mahalli. mahali rof'in. Nasbun. Oh, fi mahali Ustaz. Fi mahali nasbin Hal. lun Hal. Halun. halun. Keadaan. Nah, Aduh keadaan apa? dari Nabi. Ya. Kondisi Nabi Nah, ketika beliau diwafatkan. Hal beliau. Wawunya waw hal. Syukuran. Mufaddal. Fan Ustaz jazakallah khair. Ummu Fitri. Ahlan Fadli. Bismillah. Wahid. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wal haji wa saumi ramadhana. Nah, Isnan. Qutila Aliyun radhiyallahu anhu bil Kufah. alas. Salasa. La tuftahul maktabatu yaumal jumu'ati. Nah, kemudian arba'ah. Arba'ah. Wujida hadzal qalamu tahtal maktabi. Khamsa. Tuqta'u tuqta'u yadus sariqi. Sita. La yusma'ul adhanu fi baitina. Sab'ah. Yajibu an yuktabal unwanu bi khattin wadihin. Nah, semuanya. Samaniyah. Kubidon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa banu salasin wa sittina sanatan. Nah, ubidahum fi'lun madin. Kubido fi'lun madin lil majhul mab, gimana? Mabniyun alal fathi. Mabaniyun alal fathi An-nabiyyu. la mahalalahu Sahih. La mahala lahu. minal i'rabi. An-nabiyyu. An-nabiyyu naibul fa'il Marfu'un. marfu'un wa alamatu Wa ala. raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Nah, syukran. Ummu Fitri. Afwan. Sudah semua ya. Ummu Hafsah hadirah, simak beliau. Ummu Hafsah. Latihan ketiga. Ummu Kardina as-salis. Ta'amal ma'yan. Perhatikanlah. Ta'ammal ma yali. Madinya apa tuh? Ta'ammal. Amal. Ta'amalah. Ta'ammala mudhari'nya. Ya ta'amalu. Ya ta'ammalu masdarnya. Ta'amulan. Ta'ammulan. Madinya amarnya ini ta'ammal. Perhatikan, amatilah apa yang berikut ini, Om. Artikan jalasat talibu. Jalasat talibu. Hunat talibu. Pelajar itu. Telah duduk. Huna. Huna talibu fa'ilun. Di sini Di talibun sini sebagai fa'il. kata talib sebagai fa'il.
Al-fa'ilu Wal-fa'ilu, yataqaddamuhu fi'lun mabniyun lil ma'lum. fa'il itu didahului oleh Fa'il itu didahului oleh fi'il yang mabni dengan pola maklum. dengan pola maklum. Nah, polanya maklum, jalasa bukan julisa kan? Ya. Berarti selepasnya fa'il. Yang kedua su'ila, Su'ilat talibu. belajar itu Pelajar itu telah ditanya. huna. Hunat talibu naibu fa'ilin. Di sini kata talib Di sini kata talib sebagai naibu fa'il. nah, pengganti fa'il. Naibul fa'ili Naibul fa'ili yataqaddamuhu fi'lun fi'lun mabniun. Ha? fi'lun. Fi'lun fi'lun mabniun lil majhuli. Naib fa'il itu didahului oleh Nah, naibul fa'il didahului oleh fi'il mabni dengan pola lil majhul. gitu. Jadi kita lihat dulu apakah fi'ilnya maklum atau majhul. Kalau polanya maklum maka selepasnya fa'il atau talib. Kalau fi'ilnya majhul selepasnya itu naibul fa'il. Zam ya. Ya, nah. Tanpa diartikan ta'ammal ma yali. Afwan Ta'amal. Ustaz, boleh Afwan Ustaz, boleh Ustaz ulang yang barusan? Kalau Apabila ada fi'il maklum, polanya maklum maka setelahnya fa'il. oh, nah, Kalau Ustaz. fi'ilnya majhul setelahnya naibul fa'il bukan fa'il lagi. Naibul fa'il, pengganti dari Ya. fi'il. Hmm. Itu Om ya. Insya Naibul Allah. fa'il. Jazakallahu khairan. Naibul. Naibul fa'il dong, pengganti pelaku. Sama-sama Hmm. rofa dia, sama-sama rofa. Ini mau Fa'il pengganti pelaku ya Ustaz. pelaku. Mukadina lanjut dibaca sebentar. Mukadina naibul fa'ili Naibul fa'ili huwa al-ismul marfu'ul ladzi huzifa fa'iluhu. nah, itu dia pengertian naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim marfu. Isim marfu yang dihapus fa'ilnya. Nah, gitu. Dihapus fa'il. Dia menggantikan fa'il. Ya, contohnya mukadina fahima talib. Fahima fahima talibud darsa. Pelajar itu Pelajar itu telah memahami pelajaran. mm, fahima madhi maklum dia. Polanya maklum ya, Nah, Hmm. maklum. Maka at-talib sebagai sebagai fa'il. fa'il. Betul karena fi'ilnya maklum. Ad-darsa maf'ulun bihi-nya kan oh. Ya. Nah, sekarang pola majhul fuhima. Fuhima fuhimat darsu. Nah, pelajaran itu telah Pelajaran itu telah dipahami. fuhima mabniyun lil Fuhima mabniun lil majhul. nah, gitu. Selepasnya bukan fa'il tapi naibul Naibul fa'il. naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi Ad-dhammah. dhammah. Itu ya. Bukan gini kan? Ya, baca ulang. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Jalasat talibu. Hunat talibu fa'ilun. Al-fa'ilu yataqaddamuhu fi'lun mabniun lil ma'lum. Su'ila Su'ilat talibu. Hunat talibu naibu fa'ilin. Naibul fa'ili yataqaddamuhu fi'lun mabniun lil majhul. ya taqaddamuhu artinya
Didahului. Didahului. Yataqaddamuhu tuh dari madnya taqaddama. Taqaddama yataqaddamu. Yataqaddamu. Nah, mudhari apa madhi nih yataqaddamu? Mudhari. Mudhari. Fa'ilnya fi'lun tuh. Fi'lun marfu kan? Mm-mm. Marfu. Hu domir di mahalli nasbin maf'ul bihinya. Seperti ini. Yataqaddamuhu Fi'lun. fi'lun mabniyun. Syukran. Mukabila. Apa itu? Ummu Ayu. Arabi yang keempat Rabi' ibnul af'alal Ini atiyata di majrur. ibni Oh, dari ibni. madinya apa? Bana ya beni. Baina mudhari'nya Ya beni. ya bani amarnya Ibni. ibni seperti masya Yamshi. imshi. Yamshi. Nah, mulai Masya yamshi imshi. Kalau ini nomor 4, Bana ya bani ibni. tafadhali. Ibnil af'alal atiyata lil majhuli. Lakhidh annal Bentuklah, bentuklah 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 fiil-fiil berikut untuk fiil majhul pada dengan fiil fi'il dengan pola dengan fiil majhul, majhul. dengan pola majhul. Kemudian Pola majhul. Lakhidh annal fi'al al-madhiya lil mabniya lil majhuli yuksaru ma qabla akhirih wa yudammu kullu muta- mutaharrikin qablahu. Nahwu perhatikanlah, kata perhatikanlah. perhatikanlah bahwasanya fiil madi yang mabni majhul di kasroh apa yang sebelum akhirnya dan di domah setiap harokat sebelumnya Sebelum sebelum akhir. nahwu. Oh, iya. Nahwu kataba kutiba. Hmm. Kitaba telah menulis, kutiba telah Telah ditulis. Tulis. tulis. Fadli al-mabni al-ma'lum daraba. Doroba lil majhul duriba. Hmm. Syariba, Syariba syuriba. sami'a, Sami'a sumi'a. ghasala, Gusala gusila. zabaha, Jabaha zubiha. akhadha. Akhoda ukhiza. Duriba telah Tulis. Duriba telah ditulis. telah Telah di tolong. bukan Oh, doroba Pukul. duriba duriba. Telah dipukul. Duriba telah dipukul. pukul. Syuriba, Telah diminum. sumi'a, Telah didengar. ghusila, Dicuci. zubiha, Zubiha. telah disembelih. 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 Al ukhidha, Telah diambil. telah diambil. Sah. Berikutnya bagus semuanya. Ummu Sayyid bana. Bana, bana apa ya? Bana bunaya ya Di Ustaz. kasrah. Di kasrah sebelum akhir. Bana bunia. Bagus. Dibangun. Bunia. Ya, bunia. Dibangun. Hafidha. Hafidah, uh, hufidah. Nah, telah dihafal, dijaga. Walada, melahirkan menjadi Walada, wulida. ulida, dilahirkan. Sa'ala, Sa'ala, su'ila. su'ila, ditanya.
Wajada, Wajada, wujida, didapatkan. wujida didapatkan. Qara'ah, Qara'a, quri'a, telah dibaca. dibaca. Itu fi'il madhi mabniun lil Lil majhul, di dhammah awalnya dan di kasrah. di dhammah awalnya dan di kasrah sebelum akhir. Gitu Sayyid. Syukran. Afwan Ustaz. Munailah al-khamis. Al-khamis, ibnil af'al al-atiyata lil majhuli. Bentuklah fi'il-fi'il berikut ini dengan pola majhul. Lahid Lahil. أن الفعل المضارع المبني للمجهول يضم أوله يضم أوله ويفتح ما قبل آخره نحو يكتب يكتب. Perhatikanlah. Bahasanya fi'il mudhari yang mabni dengan pola majhul di dhammah awalnya dan di fathah sebelum akhirnya. Seperti yaktubu, yuktabu. Yaktubu dia sedang menulis. Nah, yuktabu sedang tulis. Yuktabu dan al-mabni lil ma'lum yashrabu. Yashrabu al-mabni lil majhul yushrabu. Diminum ya, yashrabu diminum. Yafhamu langsung. Yufhamu difahami. Ya'budu Yu'badu diibadahi. Yakhluqu yukhlaqu diciptakan. Yaqta'u Oh iya. Yaqta'u yuqta'u dipotong. Yushrahu dijelaskan. Yus'alu ditanya. Ya'khudhu yu'khadhu diambil. Yubna dibangun. Ustaz. Dibangun. Yalidu yuladu. Nah, muncul lagi huruf ilatnya. Yuladu. Lahid anna wawal mithali la tuhdhafu fil mudhari'il mabni lil majhul. Perhatikanlah bahwasanya misal tidak dihapus ketika dalam fi'il mudhari yang mabni dengan pola majhul. Wow. Kalau misal nggak dihapus mudhari. Yaqifu yuqifu yuqafu yasilu yusalu yajidu yujadu yakwi menyetrika yakwi yukwa disetrika yajidu yujadu ditemui yad'u yud'a diseru yazinu yuzanu ditimbang ya. Pilihnya campuran tuh. Ada sahih, ada mu'tal. Munailah. Ya kan? Ini. Seperti tadi. Ya benih, yubna.
Yukwa. Dengan alif akhirannya. Yubna. Ah. Fi'il naqis tuh. Yakwi menjadi Wah. Yakwi. wa. Yakwi yuk. Dengan ya gini. Yuk. Yada'u Yud'a. udah dengan alif maf'ul juga tuh, Nah. bentuknya. Kalau maklumnya yada'u gunakan waw. Nah. Yada'u yud'a dengan alif. Yud'a. Fi'il mu'tal misal muncul wawnya kembali. Walada. Yuladu Yulad. Wajada. dari yalidu. Yalidu mudoranya dihapus waw. Mm-mm. Yalidu yuladu. Yajidu yujadu. Yazunu yuzanu. Wadah Nela. Allah Ustazi. Allah. Yang keenam Asadis ta'ammalil amsilatal atiyata summa banil af'ala fil jumalil lati taliha lil majhuli. perhatikanlah contoh berikut. Perhatikanlah contoh berikut, kemudian bentuklah fiil-fiil pada kalimat yang taliha, Berikutnya kalimat yang berikutnya dengan pola majhul. Ada 4 contoh. Hamzah, fahimah, Fahimatul labud darsa, majhulnya fuhimat darsu, ba, fataha maklum, fatahal bawabu bawabul baba, al-bawwab penjaga gerbang. Penjaga gerbang itu telah membuka pintu. itu. Majhulnya Futihal babu, nah, jim, saraqal lissu sa'atahu, menjadi suriqat sa'atahu, suriqatis. suriqatis sa'atahu. Enggak pakai domir. Kenapa pakai domir? Jangan pakai domir. Astagfirullah. Suriqatis Tidak pakai domir. Suriqatis sa'ata. marfu, marfu. Sa'atuhu. Sa'atu. Jangan pakai domir. Kenapa pakai domir? Sa'atu Sa'atu. saja. Oh, sa'atu. Sa'atu saja. Oh, salah cetak. Karena sa'atu mu'annas, fiilnya tambah. Kalau fiilnya naib fa'ilnya mu'annas, fiilnya tambah tak tanis. Sama kan? Dengan maklum. Nah, Ustaz, bukan Dal. salah cetak, Ustaz Afan. Dimaklumi. Dal. Yaftahut tujjaru dakakinal ana. Majrur. Menjadi yaftahud dakakinul ana. Tuftahu. Nah, tuftahu. Kedai-kedai toko itu sedang dibuka sekarang. Ba'da umar. Ba'da bina'il fi'li lil majhuli yuhdaful fa'ilu. Setelah dibentuknya fi'il majhul, pola majhul, dihapus fa'ilnya. wa Yahullul maf'ulu bihi mahallahu marfu'an wa yusamma naiba fa'ilin. Dan maf'ul bihi menempati posisinya. Yang marfu. Menempati posisi fa'il dibaca
dibaca marfu. Dan ia dinamakan sebagai Naib fa'il. naib fa'il, Om. Wahid, langsung Hmm. dimajhulkan. Nah, Yasrahu darsa. yasrahu yusrahu eh Yasrahu. yusrahul yusrahud darsu marrotaini. Sahih. Yushrahud darsu marratain. Pelajaran itu Pelajaran itu di syarahah dijelaskan sebanyak dijelaskan sebanyak 2 kali. yushrah. Syukran, Bu Fitri. Afwan Ustaz. Bu Faizah, Asani, langsung jawab. Asani ma sulahul masihu. Di kasrah sebelum akhir. Madi. Ma sulibal bentar, Ustaz. Betul? Sah. Ma Masulibah. masulibal masihu. Al-masih itu tidaklah Tidaklah disalib. 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 Disalib Oh, nah. asalnya al-Yahud, ya kan? Masalabal Yahudu al-Masih. Yahudi tidak mensalib Nabi Isa al-Masih. Oh, nah. Al-Yahudnya dihapus menjadi Solibal masihu. Masuliba. Maknanya ma apa, Tom? Penafian ya Ustaz. Manafiyah, sahih. Manafiyah. Berikutnya, Umar Sayyid, Salasah. Langsung ya Ustaz. Yuqri'u yuqri'u Difathah. darsu. Yukra. Yuqra yuqra'u ya Ustaz. Yukra'u. Oh, yuqra'u darsu bisutin alin. Nah, bisautin Bisutin alin. As-saut ini suara ya Ustaz. suara. Pelajaran itu sedang dibaca dengan Dengan suara yang tinggi. saya bagus. Ummu Kardinah Arabe langsung. Yu'badul awsanu fi kasirin minal biladi. Minal bilad. Al-Ausan berhala. Berhala itu disembah di kebanyakan Di negeri negeri. Yu'badu disembah, diibadahi. ibadah. Sekarang Kardin. Ummu Ayu Al-Khamis. Al-Khamis mana Langsung. muni'at tullabul mutaakhirina minad dukhul. Mutaakhirin jadi marfu juga na'at. Oh ya, mutaakhiruna. Mutaakhiruna minad dukhul. Muni'at tullabul mutaakhiruna minad dukhul. Para pelajar yang telat itu Dilarang masuk. dilarang masuk. Muni'al mutaakhirun. Mutaakhirun jadi marfu juga, Tom. Ya kan, Tom? Nah, Mutaakhirun, na'at dari tulab. Ummu Ayu. afwan. Ummu Fadlrahman, Said. Langsung. Lam yukhlaq mithluhum fil biladi. Nah, belum pernah diciptakan. Pernah diciptakan Semisal mereka di negeri. Nah, di negeri. Dalam surah Al-Fajr kan lam yukhlaq. Allahnya dihapuskan kan? Lafzul jalalah Allah dihapus. Lam yukhlaq misluhum.
Syukran. Bukan, Ustaz. Mudhari'nya tetap di majzum, ya kan? Naam. Mudhari'nya Karena mabni lil majhul majzumun lam. bisukun. Oh iya. Bilam nah. Bilam wa alamat jazmi sukun. Naam. Asalnya yakhluq yukhlaq. Ya kan, Om? Naam. Yukhlaqu. Yukhlaq. Munailah sab'ah. سبعة تبني الحكومة مسجدا جميلا في حينا. Langsung. يبنى مسجد. Nah, yubna masjidun. Sedang dibangun sebuah masjid yang sedang dibangun sebuah masjid yang indah di gang kami. wilayah Kami. Mardina Samania. Anak, Ustaz. Nomor berapa? Nomor Lupa, 8, Om. Ya. Soba. Berarti Sobibu, Ustaz. Di dhammah huruf awalnya. Subibu. Bukan subibu. Subu. Ya, fiilnya mudha'af. Iya. Jadi seperti syudda. Sudah ya. Dia nggak di kasrah sebelum akhirnya. Di fathah. Karena mudha'af. Syudda asalnya syudida. Berarti Rajul kita hapus menjadi kohwatu Sahah. si fana jini. Sahah. Karena kahwa mu'annas tambahkan tak tanis. Subatul kohwatu Fil fana jini. Kopi itu dituang di dalam cangkir. Panajin jamak dari finjan, cangkir. Subbatil qahwatu. Ya kan, Om? Ya. Fiilnya fiil mudhaf asalnya subiba. Lalu terjadi idgham peleburan huruf. Syukran Mukardina. Ummu Faiza sudah Ummu Ayu kelas. Kelas, Ustaz. Ummu Fitri kembali. Al-Atasi'. Ma'urifus muhu. Nah, ma'urifah. Oh ya, madi. Urifas muhu. Nah, namanya tidak dikenal. Nah, urifa dari arafa urifa, Om. Ya kan? Naam. Ummu Ayu al-ashir 10, Om. La yujidus samaku fisuqi. Mudhari' fathah sebelum akhir. Oh iya. O-nya muncul lagi. La yujadus samaku fisuqi hadhil ayam. Ikan-ikan tidak ada. Ikan-ikan tidak didapatkan di pasar hari ini. Yujadu. Dari wajada yajidu yujadu. Muncul lagi O-nya kan? Naam. Syukran Mu Ayu. Nah, sampai sini mungkin coba kita di waktu zuhur sampai latihan ke 6, ya. Madi mudhari' mabniun lil majhul. Jangan lupa merojaah sendiri, Om. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Ma'assalamah.